That's 8. And Nathan, 4. That's 12. Hello. Lost Saints naman tayo. Sana. Okay. makuha na. Los Saints scores Nathan, 5. 5. 5. Okay. Oh, ba't dito ka dun ka? Natakot ka Tribal. dun mo. Tribal, okay. Last but not least, we've got the Midnight City Boys versus the Lost Saints. Unahin natin ang Midnight City Boys para makapag-rest in Lost Saints. Okay, hati-hatihan! 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 Okay! Wala. Ike. Inihaw! Inihaw no! Oh. Oh! 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 Alright, last thing. Come on. Okay. Ito daw sa isko ang corner niya. Saibal, saibal, saibal. Go. Go. Oh. Ang mga mga espiritu. Bumalik ka, mga espiritu. Di ka na-obsessed tayo sa yun niyo eh. 2010 to. Okay? 2010 yan. Oh. Hindi ba? Nag-Harlem. Hindi sa uso yung mga naman. Masakit sa ulo. Okay. Judges scores for Tribo Lagim. Tribok. Hindi, joke lang. Tribok yan. Okay. Midnight City Boys. 3. 3 for Ate Emily. Mama Hani 3 and Nathan 4. That's 10. Tama ba? Sabi mo 11. Uy, 11. Okay. Okay. Lost Saints. Mom Honey 5 and Ate Emily 5. Nathan. Oh! Yeah! Sige nga, sige nga. Yes, Lost Saints. Congratulations. Move on in the dance show now. Congratulations. And of course, natalo nila lahat ng grupo. Okay?